Kalibag to TV. Sekarang guys, vlog kami kayo dito guys. Ini sa Parsada guys. Go guys. Okay, bayan dito guys. Guys, kami tayo guys. Shoutout na yung Driogan guys. Shoutout sa Driogan guys. Guys. Ano guys, shoutout na kayo dito guys. So guys, ang karsada namin kayo guys. Shoutout sa mga engineer guys. Sekarang guys, update to my channel guys, no? Dito my channel guys. Shoutout namin kayong kuan dito guys, engineer. Shoutout to sila guys. Shoutout to sila guys sa tanan. Shoutout to sila guys. Shoutout to sila. Shoutout sa mga engineer sama. Shoutout. Guys, no, I have been to YouTube to my TV guys. Ito yung kuan dito guys. Okay ba yan dito guys? Ulan-ulan makay dito guys. Tingnan ni guys, ulan kay diri guys. May panahon na guys. Pasko naman kay dito guys. Mamasko pa mo nyo guys. Ayading. So karon guys, update to my channel guys, no. Update to mga hari ko diri guys, no. Hari ko ani dito guys. Kuha na dito guys, ako mang natukodag balay na mo sa mga guys. Dalawang bahay na dito guys, no, na naka-hollow blocks at saka yung dia guys. Ako ang Kanilodhan Biners is, no, ako ang Din Dazzler Kanilodhan Biners is, no. Kusadot si Kuya Elder guys. Ano ulan gi kayo ron guys. Okay ba yun guys? Gato. Ito anak dia. Dia to. Dijine. Palit mong tubig. Nana oh. Usa ka galon? Oh, dia. Ahugingan diare. Dili ra. Ana. Sukaron guys, update sa channel guys. Dalawang bahay na gitukudan guys. Hari dito guys, no. Ano ba yan dito guys? Okay ba kayo dito guys? Okay ba yun dito guys? Kuya ano ko na irot di guys. No, okay ba yun dito guys? Okay lang gito ko dito guys, no. Kwarto namin kayo guys. Opo. Di ba guys? Bisa wala gani tao guys. Mo na ning gitukod diri guys nang balaya dito guys. Kanan ni guys. Pila na ni katuig gani. Isa katuig na ni guys kaning balaya guys. Tukod guys. Ito ba yun guys? No. Okay ba yun guys? Sakto ra ba dito guys? Purma. Pagid ko human guys. Pudre agi guys. No? Wala pa. Digamaan. Takbo. Okay ba yun dito guys? Dalawang bahay na dito guys nang gitukod namin kayo guys. Dalawang bahay at saka yung dito guys. No, naibalay dito guys ng hollow blocks. So guys. So garong guys. Tao po. Is na. Sekarang guys, morning balaya guys, no. Karon pag gagasa guys. Sekarang guys, morning balaya guys. Karon pa ni gitukodan guys. Dali guys ya guys. Kanang na dia guys, dalawang bahay na dito guys gitukodan. No dia guys. Manakog agian dia guys. Manakog agi dia guys. Kare wala pa. Sudan bayad dito guys.
Dan ba yan dito guys? Okay pa ba yan dito guys? Diba guys? Dia guys, mana ko gagiana na dia guys, so kana nakaputi guys ang balay tukodan guys. Okay ba yan dito guys? No? So karon guys, dito may channel guys, ako ang nilodhan Viners. Kita guys. Ni guys no. Bintana dito guys. Okay ba sa tanan guys? Nilodhan. Ya. Okay dito guys. Oh katri oy. Gi. Kare guys, mo ni kusina namin kayo guys. Tingin dito guys, no. Mo ni balaya guys, gitukod pa yo dito guys, no. Wala pa naman dito guys, tukod. Ng kwarto, 2 ka kwarto guys. Sala debi guys, pantawan. Sekarang guys, muning balaya guys, wala pa kahuman guys. 2 bahay na dito guys, gitukodan. Guys, 2 bahay guys, nandito na guys. Dito na good kayo. Diba yun? Okay guys. Okay na kay ko dire. Para makita na yung yung 2 bahay. Muna guys no. 2 bahay na dito guys. Gitukodan dire guys. Vloggers! Shout out namin kayo. 2 bahay na dito guys. Usa, 2. No, di ba guys? Dalawang bahay na dito guys. Nang gitukodan guys. 2 na gyud guys. Okay na gyud guys sa pag-vlog. Amping sa pag-vlog. Diba guys? Nakikitukodan dito guys. Diba guys? Oh. Kira ba yan guys? Kira manday guys, no? Kira kayo tanan guys, no? Ako ang ate to my channel guys ng Akiyong Nilodhan guys, no? Update ko mga katropa guys ng Nilodhan, no? Dito ga magkaka-vlog kayo dito guys, no? Kita na yun guys. Shoutout sa sila guys ng tropa guys. Tropa. Ba guys. Okay ra sa inyo guys. Oops. Tulong bahay na guys. Dalawang wala na sila pauli-pauli diri kay wala naman sila ibalay. Business po diyan po. Garong guys. Update channel guys. No? Ako ni si Dinsyo guys. Ako ang tinawag kangalan guys, Din Jasler. Guys no? So guys, kaya ba yung karsada guys? 3 na kung nakatukodan na kung nakita ng video guys ng sa guys, 2 bahay at isang karsada guys ng nakatukodan guys. Yadat na sila guys, no? Kaya ba sa inyo guys? So karon guys, update to my channel guys, no? Kira kayo dito guys. Karon guys, shout out sa sila guys sa tanan. Kaya ka vlogger guys. Mas kira kayo dito sa tanan. Shout out sila guys.
Vlog ni. Vlog to. Vlog ni. Opo. Opo. To Nilodan Viners. Account to Nilodan Viners. Kira ba yun dito guys? Ha? Upload na? Oh. Oh. Okay ba yun, Tijine? Okay ba yun, Tijine? Okay ba? Okay ba dito? Ato, dito. Carlo. Mana? I-vlog. Carlo guys. Carlo gid daw kay kuan. Balay. Ang okay na kayo engineer dito guys. Engineer ba kayo guys? Shoutout na sila guys sa kumpag Nilodan Viners. Nilodan Viners. Si shoutout na si Nakabog series ni Age. shoutout na lang si Nilodan TV guys. Baliktad ang Yes, guys. tinagaling ko guys. Shoutout na lang si Nilodan TV. Smile si Nilodan TV guys. Yes. Kabalo Si- kagan, yung gimimuas erne o vlog. Ang halas kayo ni kay Diludhan TV, iya kay Diludhan Virus. Siya na pag-type kay mo himo. Alang kaya mo Kaya mo yung chikon o pila nakabog ni views sa mga videos ni. Basta na. Okay, di man si kabalo. So, nabala na dada erne. Kira na. Kaya korang gyap. Ay sa kay mag uli sa kas balay. Kay magmap ako. Kamera yung mukha sa bahay. Balik ako. Ito guys. Okay na ko kayo guys. Goodbye na kayo dito guys. Shoutout na yun guys. Engineer dito guys. Alright, kapag happy video guys. More to kong pag-vlog guys. Goodbye.